Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini pertemuan kedua kita, yaitu membahas tentang membahas tentang kitab Syama'il Muhammadiyah, terjemahan Syama'il Muhammadiyah. Baik, sebelum kita pergi ke materi, kita pertama-tama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa beraktivitas, masih diberi kesempatan ya untuk membaca kitab ini, agar kadar kecintaan kita kepada idola kita, junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW, semakin bertambah. Udah kalinya salawat serta salam semoga kita tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang menjadi sebab ya dari terkarangnya buku ini, dan beliaulah yang menjadi sebab diciptakannya dunia dan seisinya ini. Oke, baik, kita langsung saja melanjutkan materi yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meriwayatkan, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil-tawili wala bil-qasiri syashanul kaffaini wal qadamaini dakhmur ra'si dakhmul karadisi tawilul masrubati idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sababin lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Postur Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tinggi dan tidak pendek. Beliau memiliki telapak tangan dan telapak yang tebal, kepala dan persendian yang besar, dan bulu dada yang panjang. Ketika berjalan, tubuh beliau bergoyang seperti sedang menuruni tanah yang landai. Saya belum pernah melihat seorang pun yang sama dengan beliau, baik sebelum maupun setelah beliau wafat. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Hakim. Ali ibnu Abi Thalib menggambarkan karakter fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil-tawilil mumaghatta wala bil-qasiril mutaraddid wa kana rabi'atan minal qaum lam yakun bil ja'dil qatiti wala bis-sabti kana ja'dan rajilan wa lam yakun bil mutahham wala bil mukaltham wa kana fi wajhihi tadwirun abyadu mushrabun ad'ajul ainaini ahdabul ashfar jalilul mashashi wal kattid ajradu dhu masrubatin syashanul kaffaini wal qadamaini idza masyaka annama yanhattu fi sababin wa idzal tafata ma'an baina katifaihi khatamun nubuwah wa huwa khatamun nabiyyin ajwadun nasi sadaran wa asdaqun nasi lahjatan wa alyanuhum arikatan wa akramuhum ishratan man ra'ahu badihatan habahu wa man khalatahu ma'rifatan ahabbahu yaqulu na'ituhu
lam ara qablahu wala ba'dahu mithlahu sallallahu alaihi wasallam. Postur tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Beliau memiliki perawakan yang sedang dibandingkan kaumnya. Rambut beliau tidak terlalu keriting dan tidak lurus tergerai. Beliau berambut ikal, tidak gemuk, dan wajah beliau tidak terlalu bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan. Beliau memiliki bola mata yang hitam pekat, bulu mata yang lentik, serta bahu yang lebar dan tidak berbulu. Dada beliau berbulu, telapak tangan dan kaki beliau tebal. Ketika berjalan, beliau seakan-akan melangkah menuruni tanah yang landai. Ketika menoleh, beliau menoleh berbalik dengan seluruh badan. Di antara kedua bahu beliau terdapat tanda kenabian. Beliau adalah nabi terakhir, manusia yang paling lapang dada. Ucapannya paling bisa dipercaya. Karakternya paling lembut dan cara bergaulnya paling mulia. Siapapun yang pertama kali melihat beliau pasti segan. Tetapi orang yang telah lama bergaul dengan beliau pasti mencintai beliau. Siapapun yang mencoba menggambarkan karakter beliau pasti berkata, aku tidak pernah melihat seorang pun yang sama seperti Rasulullah SAW, baik sebelum maupun setelah beliau wafat. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Sa'ad dan Baihaqi. Sanad hadis ini dhaif. Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, sa'altu khali Hindabana Abi Halatah wa kana wassafan an hilyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana ashtahi ay yasifa li syai'an minha ata'allaqu bih. Faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman yatala'la'u wajhuhu tala'lu al-qamari lailatal badri atwala minal marbu'i wa aqsara minal musyadzabi azimal hamati rajil asy-sya'ri in faraqat aqiqatuhu faraqaha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahmata udhunaihi idha huwa waffarah azharal laun wasi'al jabin azajjal hawajib sawabigha fi ghairi qaran bainahuma irqun yadurruhul ghadab aqnal irnain lahu nurun ya'luhu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyamma kathal lihya sahlal khaddain dali'al fam mufallajal asnan daqiqal masrubah ka'anna unuqahu jidu dumyatin fi safa'il fiddah mu'tadilal khalqi badinun mutamasikun sawa'ul batni was sadr aridus sadr ba'idu ma bainal mankibain dakhmul karadis anwarul mutajarrad mausulu ma bainal labbati was surrati bi sya'ri yajri kal khatta arith thadyaini wal batni mimma siwa dhalik ash'aru dhira'aini wal mankibaini wa a'alis sadr tawilus sandain rahbur rahah shashanul kaffaini wal qadamain sa'ilul atraf aw qala sya'ilul atraf khumsanul akhmusain masihul qadamain yambu anhumal ma idza zala qal'an yakhtu takaffiyan wa yamshi haunan dhari'ul mishyah idza masyaka annama yanhattu min sababin wa idza altafata ma'an khafidut tarf
nazaruhu ilal ardi atwalu min nazarihi ila sama' jullu nazirihil mulahadhah yasuqu ashabahu wa yabduru man laqiya bisalam. Saya pernah bertanya kepada paman saya, Hindun ibnu Abi Halah, yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah SAW. Saya menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau yang mirip dengan sifat-sifat saya. Hindun menjawab, tubuh Rasulullah SAW besar. Wajah beliau bersinar seperti bulan purnama. Postur tubuh beliau lebih tinggi daripada ukuran tubuh yang biasa serta lebih pendek daripada ukuran tubuh orang yang jangkung dan kerempeng. Kepala beliau besar dan rambut beliau ikal. Apabila rambut beliau mulai memanjang, maka beliau pun menyisirnya. Jika tidak disisir, maka rambut beliau ketika tergerai tidak pernah melebihi bagian bawah daun telinga beliau. Kulit beliau cerah, putih kemerah-merahan. Dahi beliau lebar, alis beliau melengkung dan panjang. Kedua alisnya hampir menyatu. Di antara kedua alis tersebut terdapat urat yang memerah ketika beliau marah. Beliau memiliki hidung yang mancung dengan bagian atas yang bercahaya, sehingga orang yang tidak memerhatikan dengan cermat akan mengira bahwa hidung beliau bengkok. Jenggot beliau lebat dan kedua pipi beliau datar. Mulut beliau lebar, antara gigi dan gigi beliau yang lain berjarak. Dada beliau berbulu halus. Leher beliau jenjang dan indah. Postur tubuh beliau bagus dan gemuk ideal. Perut beliau sama rata dengan dada. Dada beliau lebar. Tubuh antara dua bahu beliau juga lebar. Persendian tubuh beliau besar. Sementara bagian tubuh yang tidak berbulu tampak bercahaya. Di antara bagian atas dada dan pusar beliau terdapat bulu tipis yang tampak seperti garis. Tetapi kedua susu dan perut beliau tidak berbulu. Tangan, pundak dan dada bagian atas beliau berbulu tipis. Tangan beliau panjang. Telapak tangan beliau lebar. Telapak tangan dan telapak kaki beliau tebal. Dan jari jemari beliau panjang. Di tengah-tengah telapak kaki beliau tidak menyentuh tanah. Kedua telapak kaki beliau halus sehingga air pun tidak menempel. Air yang mengenainya langsung hilang tanpa meninggalkan bekas. Ketika berjalan, tubuh beliau bergoyang. Beliau berjalan dengan tenang dan dengan langkah yang lebar. Ketika beliau berjalan seakan-akan beliau sedang menuruni tanah yang landai. Ketika menoleh, beliau menoleh berbalik dengan seluruh badan beliau. Beliau sering menundukkan pandangan. Beliau lebih sering memandang ke bawah daripada mendongak ke atas. Beliau selalu melihat sesuatu dengan penuh perhatian. Ketika berjalan bersama para sahabat, beliau selalu membiarkan mereka berjalan di depan. Dan setiap kali bertemu dengan seseorang, beliau selalu mengucapkan salam terlebih dahulu. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Sa'ad, Baihaqi dan Ibnu Adi. Sanad hadis ini dhaif jiddan, sangat lemah. Jabir Ibnu Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashkalal 'ain manhusal 'aqib. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam putih kemerah-merahan dan daging tumit beliau sedikit. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Baghawi, Abu Daud, At-Tayalisi dan Ahmad. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin idhiyan wa alaihi hullatun hamra faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar falahu 'indi ahsanu minal qamar. Saya melihat Rasulullah SAW pada sebuah malam yang terang benderang oleh cahaya bulan. Beliau mengenakan baju berwarna merah. Saya menatap beliau dan memandang bulan. Sungguh menurutku beliau lebih indah daripada bulan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Darimi, Abu Syekh, Hakim dan Tabrani.
Diriwayatkan bahwa seorang lelaki bertanya kepada Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu, "Akana wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf?" Qala, "La, bal mithla al-qamar." Apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkilau seperti pedang? Al-Bara menjawab, tidak, wajah beliau bagaikan bulan. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Bukhari, Darimi dan Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'annama sigha min fiddatin rajil asy-sya'r. Kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putih bersih seolah-olah beliau tercipta dari perak. Beliau juga memiliki rambut yang indah dan rapi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wurida 'alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salamu darbun minar rijali ka'annahu min rijali shanu'ah wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salamu fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan Urwatu bin Mas'udin wa ra'aitu Ibrahim alaihi salamu fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan bi sahibikum yakni nafsahu wa ra'aitu Jibril alaihi salamu fa idza aqrabu man ra'aitu bihi shabahan dihyatu." Para nabi diperlihatkan kepadaku. Aku melihat Musa alaihissalam, ternyata ia seperti seorang laki-laki dari Shanu'ah. Shanu'ah adalah nama kabilah di Yaman. Orang-orang dari kabilah ini biasanya memiliki tubuh yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Aku melihat Isa ibnu Maryam alaihissalam. Ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah Urwah ibnu Mas'ud. Urwah ibnu Mas'ud Ats-Tsaqafi adalah lelaki yang diutus oleh kaum Quraisy untuk menemui Rasulullah SAW saat perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ia masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Urwah inilah yang dimaksud dalam firman Allah SWT, "Mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada orang besar, kaya dan berpengaruh dari salah satu dua negeri ini, Mekah dan Taif?" Quran Surat Az-Zukhruf, surat ke-43 ayat 31. Dengannya adalah Dihyah. Kemudian aku juga melihat Ibrahim alaihissalam. Ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah sahabat kalian ini. Maksudnya Rasulullah SAW sendiri. Lalu kulihat Jibril alaihissalam, dan ternyata orang yang kulihat paling mirip dengannya adalah Dihyah. Dihyah al-Kalbi adalah seorang sahabat yang turut serta dalam banyak peperangan bersama Rasulullah SAW setelah perang Badar. Ia juga turut dalam peristiwa Bai'atur Ridwan. Jibril seringkali mendatangi Rasulullah SAW dengan menyerupai Dihyah ini. Dihyah sendiri tinggal di Syam, lalu pindah ke Mizah hingga ia wafat di sana pada masa pemerintahan Muawiyah. Dihyah pula lah yang diutus Rasulullah SAW untuk menemui Heraklius. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim dan Ahmad. Terus selanjutnya Sa'id al-Jurairi meriwayatkan bahwa Abu Tufail berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi. Qultu sifhu li." Qala kana abyadha malihan muqassadan. Saya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada lagi di muka bumi ini seorang pun yang pernah melihat beliau selain diriku. Sa'id bertanya, "Gambarkanlah beliau kepadaku." Abu Tufail berkata, "Beliau putih, elok dan sedang, tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek." Hadis riwayat At-Tirmidzi, Muslim, Baihaqi, Ibnu Sa'ad dan Baghawi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatain. Idza takallama ru'ya kan nuri yakhruju min baini thanaya." Gigi depan Rasulullah SAW tampak renggang. Ketika berbicara, di antara gigi depan beliau itu seperti keluar cahaya. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Baghawi, Darimi, Baihaqi dan Tabrani.
sanad hadis ini dhaif jiddan. Oke, baik, karena sudah 20 menit dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang bab kedua, yaitu tanda kenabian Rasulullah SAW, insya Allah.